کدام سال پایتخت تاجیکستان را دوشنبه نام کردند؟ بگیم این برای تو نبود. عموما این سوال برای رپرها بود. انا که این جوابی ما عموما برای تو نبود. او برای همه هم برندهایی که رپر را دعوت میکنن برای هوایی بود. ولی باید چیز قابل شد که این زمان برام خوبتر پیشروی کرده. آوازای فهمیدیم که شما با شان جنگ شده اید در روسیه. باینی ما واقعی شبوش خودش یک دو نفهمیشید کلمه را بگیری ادبی کنی بگیم تو سرود خوندستی خیال میکنم چیز زیادی شد یکی ربده ما فکر میکنم قریب به هم آرزوهام رسیدگیم و ولی برای چی مس رپری رو انتخاب نمودید؟ اینمی بورادا اینمی مسئله دا شما بینواتین پیشنهاد خوب شد سومی زور شد یکم بار بگیم ادب خالی سوم پیشنهاد کردم برای باتل در روسیه کجای عروس در روسیه کنی عروس روسیه چه سلام خود را به کل بینندگان کانال درویش لایف میرسانم. امروز ما برنامه آماده کردیم که صحبت صمیمی نام دارد و در برنامه امروزه ما رپری شناخته با تخلص ماریو حضور دارد. شما را به برنامه خوش آمدید میگم. سلام علیکم از رحمت بینادور. در اول درباره برنامه خودمون میخوام به شما کمتر معلوماتی هم. خوب. برنامه ما از سه بخش عبارت است. بخش اولی برنامه این سوالهای آماده نموده ما برای شما می باشد. بخش دومی برنامه باشد سوالهای شوخی آمیز. خب. بخش سومی برنامه باشد سوالهای واریانت‌دار، سوالهای منطقی می باشد که در برابر جواب گرداندن یعنی جواب درست گرداندن شما می توانید از هر سوال از ما 20 تومانی برد نمایید. 5 سوال از نشست. 5 سوال دارم مقصد میتونید بشد. خب شروع میکنیم. در اول خودتان رو معرفی کنید. یک بار دیگه سلام علیکم با همه نفرایی که تماشا میکنن با همه подписчикои درویش لایف. می‌دارم که دعوت کردیم به برنامه قدر کردیم. تشکر زیاد. خب نام معروف شهری وحدت تولد 1998 زندار کودکدار. چی باکس сразу زندار کودکدار؟ Что бега. مقصد бега خونه برم رنگ دیگر روزو نرمال خونه بدرم داشتم نگاه چی بقید دختر برنامه کردیم با فکری ما بعد این سوال ما تو نرمال خونه درآمدن نمیتونیم روز خب بیا عزیز بیا میگذاریم با سوال ها. خب سوال اولین چنین است. آوازای فهمیدیم که شما با شان جنگ شده اید در روسیه و به همین خاطر بعد وطن برگشتید. یا آوازا نمیدونم کی فهمیدین آوازا جنگ دروغای گپ مثال تو що ما جنگ شدیم но байни ма واقعی شهباز بریم مقصد بیرون ایریم بگیم در زندگی байни ма واقعی شهباز یک تا نفهمیشیدگی که این چیزا ما الکی حل کردیم ریشت کردیم و بعد ما اومدیم ایرسیا مقصد ما جنگ شدگی نیستیم ایروی ریب ایروی یکم چیزا ما جنگ شدگی نیستیم байни ма واقعی شهباز خودش یک تا نفهمیشید و ما این چیزا حل کردیم در اونجا 100% روزی ما ایدام نداشت افیر برو اومدیم گپ زدیم یک جویا مقصد یکم جنگ جنجال نیست آوازا دروغن این آوازا حقیقت ندارن بله نفهمی اگه باینی ما بده که ما چیزا حل کردیم بگیم برای ریپ نبوده برای دیگه چیزش نبوده ما باینی خمون یک دو کار برشید که مثال چیزا با ما خمون حل کردیم. خب تشکر زیاد. تشکر. شما همچون رپر یعنی در جدای رپ تا حال با کدام آرزوتون نرسیدید؟ من فکر میکنم قریب به هم آرزوهام رسیدگیم و همین آرزوها نظر به همونی که فکر میکردم تسترک رسیدم. یعنی اگر یکم شده تل بونی بگیم من 5 ماه پس باید هم تل برسم مثال میشه که 3 ماه دا برسیدم تلت من میربدم خیلی شدت چخیلی که همه چی مده اودا چه غلطید مثال باتل برامدم قطعی آدمی که ریتینگش 10 بد من 0 بدم برامدم او را سرازو بریدم باتلو هم خیلی اودا چه رفتم و باتلو پابیده کنسرتو هم خیلی موندیم کنسرتو من نغز رفتن بگیم فیت قطعی رپروی مشهور قطعی کدامش خواستم قطعی همه شدت بیس پرابلم بگیم ولی یک آرزوی دیگه مونده سوالنی کنسرت مقصد خودم طاقه کنسرت نداشتیم خیلی طاقه زیرا نداشتیم توزیره اگه سوالنی کنسرت نموندم بعد نیت داری که کایده باید شبا نشد نیت من حوزی دارم حوزی میخوام بمانم ولی من باور ندارم که حوزی او زلمه پر کده بتونم چی با؟ خیلی مشهور ولی تا درجه نشیدم که مخلص شنونده بگه که ماریو کنسرت داره بیا بریم شاید 1000 تا باشه اگر 100 بگه که میریم کنسرت 100 بیا و صحنه ما پر نشود آره میخوام که ما 1000 تا کروچی بگه که ها میریم کنسرت تمام دستگیری میکنیم همه کسا میریم کنسرت. خب تشکر زیاد.
аз сторис ва ё аз видеоҳои шумо маълум мешавад ки боз якчанд касби дигар ҳам доред, вале барои чӣ маҳз репериро интихоб намудед? саволи зор. шояд аз нокомиҳои зиндагӣ бошад, мисол ғаму андӯҳо бошад. бисёриҳо фикр мекунанд ки хай ту чӣ ғам дорӣ, ту чӣ андӯҳ дорӣ, мақсад зан дорӣ, кӯдак дорӣ, модар ҳаст, зиндагит хубай, вале дар зиндагӣ баъзе корҳо мешавад ки вая мақсад рӯи навор бароварда намешавад. мисол репа ай завқ сар карда будам, ӯ завқам ҳозир не ай завқ сар карда будам. Як кас мехонд, як бародар буд, вай реп мехонд, ҳамура дида бигем марам ҳавас кард, ҳамон вақто ай завқ сар кардам, вале баъдан фаҳмидам ки репа ма оказывается ай завқ сар кардагӣ нестам. значит ман чизе доштам дар дилам ки мехостам ҳамура эҷод карда пешкаш кунам барои дигаро. хуб, ташаккури зиёд. дар сомонаҳои интернетӣ дидем ки шумо бо шахр конфликт доред. оё байни шумо батл мешавад? хоб, байни ма ва шахр батл не, мо як ду конфликт кардем ки ӯ конфликтам бигем ай беақлии моро буд. ба фикрам шахри чиз дарозияй бигем мо айрӯ як коре ки нестоид буд конфликт кардан мо кардем ҳам чиза ва ҳардумо хатои худмона фаҳмидем. фикр мекунем ки байни мо чӣ хеле ки ҳозир дӯстӣ рафтаиста ҳам хеле дӯстӣ мемонад, зеро ма акаи шаҳриёро эҳтиром мекунам ва ӯрам мара инчунин. мақсад ҳардутон гуноҳдо нафаҳмидем, ҳамхе байни шумо дига хафагардӣ нестем? не ама 100%. батл аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст? чаро бояд реперо дар саҳна бо якдигар суханҳои қабеҳ гӯянд? батл хуб, батл ай нигоҳи ма монанд як варзише аст ки мисол мегирем дута боксёр мебуранд, ишиша мезанад, мақсад мушқати мезана ва якташ ғолиб мешавад. батл ҳамихе астае ки безаданай, фақат ба маҳорати суханай. бигем қонунуш ҳамиае ки ту бояд чӣ бигум, яъне ҳамун ҳарифта лол кунӣ, яъне ҳарифта бояд як хеле кунӣ ки мақсад камтар падвадид шавада бо тарзи сухан фақат. барои ман батл ман фикр мекунам хубай, ҳар кас бирояд ва худша маҳорати худша бисанҷа, вале ман худам батл намебурам барои ки буҷе айбаймада. беҳтарин саволи навбатӣ. баъзе аз реперон дар репҳояшон суханҳои дағал ва ё ҳақорат мекунанд. оё ба ҷомеа, ба насли наврасе ки репер шудан мехоҳад зарар надорад? аз нуқтаи назари шумо. наирам саволи зор, вале дар ҳами борада, инами масъалада шумо виноватен. акн не только шумо, умуман нафарое ки ҳамин савола метиҳанд, нафарое ки пушти ҳамин чиза мегиранд, ҳам вохчон виноватанд. например мегирем телевизион виноватай. вақте ки репа мисол паст мезананд, например репера файрод мекунанд барномаи телевизионӣ, дар репер савол метиҳад ки чӣ ба шумо дар репотон гапҳои дағал мегӯед, мисол ақорат мекунед, мекунед, ин мина дар телевизион ҳамин савола метиҳад. не и айби шумое ки ҳамин реперо ҳам хали мехонанд. мисол ҳастай реперое ки дар бораи ватан мехонанд, модар мехонанд, дар бораи як чизе мехонанд ки мисол дар кор ба ҷомеа. барои чӣ мисол ҳама одаме ки телевизион дар кор мекунанд, барандаи кор мекунанд, барои репи ватан файруд намекунад репера. барои чӣ барои як репи модар файруд намекунад? файруд чӣ кунад? бигӯяд ки не ту репи ватан та нағз хонди, мақсад нами ҷомеа монда дар корай. ва баъдан ҳамун реперое ки мисол репошон дашном ақоратай, ӯҳо мебинанд ки ҳам хали барои репҳои ватану падару модару барои репҳое ки мисол дар корай ба ҷомеамон файруд кардастиан уже дар телевизиону дар дигар ҷо. ӯрам мисол мегӯям биёй хеле бихонем, чӣ морам даъват мекунанд? мисол ё ки биёй хеле бихонем, хеле хубтар будай. мисол ҳозитра мегӯ ки репи ақоратӣ мехонанд, ис мехонанд. ҳозитра агар ки варақ мезадем, мисол ваи мара репҳои мара медидим мисол ютубда, ма дар ягон ҷо ғайри батл ягон репи қабеҳ хондагӣ нестам ки дар ҷо ягон гапи бад гуфтагӣ бошам. ман аксарияти репҳом ҳамаш бигем барои ҳақиқати замонай, барои мисол модарай, барои ғарибиай, барои падарай. бигем айби шумо барои ту набуд, умуман ин савол барои реперо буд. анаки ин ҷавоби ман умуман барои ту набуд, барои ҳамаям барандое ки реперро даъват мекунанд, барои ҳаваё буд. хоб, беҳтарин. саволи дигар, айни замон дар реп чӣ намерасад? чӣ намерасад? ман хиёл мекунам чӣ мерасад зиёдтар, но чӣ намерасад? ман хиёл мекунам зиёдтияи реп дорад. мақсад ягон пешниҳод може дорӣ дар реп навигарӣ? ай нигоҳи назари ту чӣ нарасидест? минус дар чие? ман пешниҳод надорам, вале гуфтанӣ дорам. мақсад намерасад не, ман хиёл мекунам чизи зиёдтия, барое ки як 5 сол пеш
реперо худшон аму реперои ки мисол ҳози дигари хондестиян худшон мегуфтанд ки яъне бояд реп речитатив боша, фақат аму суханора дар болои бит гуфтан боша, гап задан боша дар болои мусиқӣ. ҳозир мебинем ки реп ба ном репаю, вале гӯш мекунӣ сурудай, байдай. Реп ба монанд як байт чидагиай. Бигем фақат ки ҳамун калимаҳо кӯчагияну тамом. Атак сурудай, байдай ҳамуро агар ҳам калимаҳоро бигирӣ адабӣ кунӣ, бигем ту суруд хондестӣ. Хиёл мекунам чизе зиёдӣ шид яке репда. Навигари дровардан дар дуруни реп. Да. Хуб, ташаккури зиёд. Саволи навбатӣ. Ба фикри шумо ҳозир барон хубтар дар реп аст ё ин ки Шон МС? Саволи бисер. Саволи зурай. Саволи ҳақиқатнокай. Хуб, биё честно бигирем пешравишона, чиста пешравишона бигирем. Рӯи фақат пешравӣ, во достижение доранд, ба чӣ қуллаҳо расидагиян, ҳамин чиза дар назар гирифта, ин савол ҳамин. Хуб, чиста агар пешравишона бигирем барон хубтара, яъни замон ба ин чиза ман фикр мекунам. Тамошобин бояд қоил шаванд мақсади чизда ки барон мисол ҳар коре кардестай просмотр қатиям, качествои клип қатиям, мисол ҳама тарафа замонавитар кардестай. Вале Шон МС боша мутаассифона якчанд проблемаҳое ки дорад, мисол айқафоям проблемаҳош ҳозир реп ҳам сахқабилагӣ нестай. Мисол корои репҳои качественӣ накардестай, клипҳои качественӣ накардестай. Агар даже консертҳорам ба инобат бигирем, мисол консерте ки барон дар Россия дод, назар ба консерти маву Шон МС-ра одами консерти заливаю бисёртар буд. Бигем факт худаш аён айда, ҳарчи ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. Ҳарчанд ки ман бигем қатъякай шабоз сахтар бародарам, дӯстум, рафиқам, наздикам, вале бояд ин чиза қоил шид ки айни замон барон хубтар пешравӣ кардестай. Бахшиш мухлиси Шон МС чиз ҳақиқате. Ташаккури зиёд. Хушбахтии зиндагиро дар кӣ ва дар чӣ мебинед? Албатта хушбахтии зиндагиро дар саломатии модар, дар хандаи ном тифлакӣ ки ҳар бега хона мери ба зур дада мега. Дар зан фарзанд, мисол дар оромӣ, осудагии ватан. Беҳтарин. Хушбахтии зиндагиро бо дашти ҳозирои нақатии мухлисо мебинам, қати бародаро ки мисол як дастгирӣ мекунанд, якташ мисол як гапи хуб мега, як ҷо мери хай барои як реп хонданут болошини мисол. Хушбахтии зиндагиро дар ҳамин чизо. Бисёриҳо ки дар пул меган, ман лично дар пул намебинам хушбахтиро, барое ки инсон метавона бе пулам хушбахт шида. Фақат хоҳиши худша. Например, ту пул надошта бошӣ биги ман пул надорам, ман хушбахт нестам. Конечно, хо ту хушбахт нести. Агар пул надошта бошӣ биги шукронаи худо ман модар дорам, зан дорам, кӯдак дорам биги, значит ту хушбахт. Беҳтарин ҷавоб. Хуб, саволи навбатӣ. Мухлисони шумо аз шумо чӣ интизор шаванд? Реп ё клип? Ҳами Россия омадагим баъди консерт яна мутмаззам нестай, барои ҳамитам дистансия биги. Ба худо ҳами сулфа. Ачба бе Москва омадагӣ бад. Мара касал кадем? Тахтам касали. Ман барнома дорам баъди. Ладно. Ана ай омадагӣ мақсад ман ният дорам ки треки ахтари бароям амро клип кунам. Вале ҳеҷ нест ки соз шавам. Соз ки шавам, иншолло ки треки ахтари бароям ма клип мекунам ва якчанд видео дигаи Россия овардагим. Бигем сюрпризан типа. Вақт нест ки монтажшон кунам. Ба наздики 3 трек подряд дар як рӯз мепартам. Ҳам хеле ният дорам ва баъдан клип. Ин савол берунаи барномаи дига вообще дами ҷодаи реп батл намекунӣ? Ҳама вақте ки предложениё шаванд. ҳами Россияда будам, пешниҳоди хуб шид, суми зур шид. Якин бор бигем адав хали сум пешниҳод кардам барои батл. Вале ҳеҷ хеле ки ман худам дар цел мондам ки ман дига батл намебирам. ҳама вақте ки уже задиват кунам, чихеле яхи баъзе гапҳое мешавад ки уже тоқат кардан наметавонӣ ку. Мумкин ҳама вақт биром атак, ман вообще хоҳиш мекунам ай ҳама реперое ки агар тамошо кунанд ягон вақт илтимос ма дар ягон ҷо на виза битен, на ягон чи ман батл кардан намехоҳам. Ман дар айба уже ҳамин чиз. Ташаккури зиёд. Саволи навбатӣ. Аз реп пул кор мекунед? Аз реп пул, бале. Кор мекунед. Агар кор накуне репер мешед? Реп мехонед? Бо савол зуртар. Хуб, чихеле ки қайд кардем ки бигем баъдан мо фаҳмидем ки репхонӣ ай завқ набудай. Мисол ман доштам аммо якчанд
гапое ки дар дилаю мисол просто чихелай намақайта та агар шиносум боши мақайта шита ҳам гапома нақл намекунам ку мисол ҳам гапа мегирам реп мекунам реп мехонам мепартам бигем ай реп агар сум кор накунам чихеле ки ҳозир пешравӣ мекунам хеле пешравӣ намекардам яъне ягон вақт ягон реп мехондум барои худам да акун ҳозир бигем реп худаш ба хотири ҳам сумае ки сум кор кунӣ ва барои мухлисои ягон чи пешниҳод кунӣ ки гӯш кунам ташаккури зиёд خب سوال نوبتی و سوال آخرانی بخش یکم میتوانید یک چند مصرع فریستایل خوانید؟ فریستایل بخونم؟ بله سوالای زور رحمت همش بهترین جوابای مرم بد نبود برنده دم آفرین سیونکمون دور ایو طرف کمیره همین برنامه هیچ وقت ایادی من نمیره تشکر زیاد میگذاریم بعد بخش دومی برنامه یعنی سوالای شوخی آمیزه شوخی آمیز؟ прикольные вопросы хорошо так то جای من میدونم تو بچه скромный даже من هیچ کاتی تیرش تگیم گپ زده استم که تو слишком скромный بدی نه من هم چیزا را ایت فهمیدن میخوام عروس بازی را ای چند سالگی سر کدگی؟ ای چند سالگی؟ نمیدونم 17 ساله بودم 18 ساله بودم دیرتر روز دیگر باز میبینی پتزنکوی قرکن عروس دورانم ای سببی که بسیار روسیه دا بودم در روسیه ای کجای عروس؟ در روسیه کنی عروس روسیه چه خیلی من در روسیه نمیدونم چه میرم پیش دخترای روس میگم کروچی دیوش که دعوت برای عروس رفتن باور که اگر هزی زبان در کار نیسته اکید از شما دخترو میدونید من نمیدونم نمیدونم ای 17 سالگی بود 18 سالگی بود پریمیر نام خیلی با فکرم خب دیگه سوال یگان اینستاکراله و کاتی شیناس شدگیه که در صورت خوشرو باشه و برای پیش بینیشه رنگ اپش باشه خودت فهمیدی رنگ اپش باشه چه مقصد بزیگ باشه ده بله نتونی ده باش 2018 بود با فکرم اگر دایدت باشه در براش کم طرف دایدت مثلا 2018 بود یا دختر قطعی شنوس میشیم در اینستاگرام چه خیلی که گفتیم مثلا در اینستاگرام خوشرو باشه پیش بزیب ای پیش بزیب نبود من در قطعی دختر شنوس شدم ای پیش اومدم ای پیش دیگه دختره دیگه صورت را کاروچی ما در روی کردم ده بعدن همونجا خیلی پراگوکا داشتیم پیش تیرک دکی ممکن نبوده در کی همونجا جای جمعیتی گفته بعد میلیسا اومد قپی دگمون کاروچی مرا دل برده است بود و دختر قفو مایسای خیلی دخترم میگم خیلی بذار بره تو میگم استرام پرابلم میشه کاروچی نیده قفو مادست خیلی از نه با قفو اومدن گیر همونجا نه سر فرما چوگا کاروچی دیونا پشتگی مکاسین چای خیلی پیجا دیونا کاروچی ای دستم قپی دگه میشه سر نمیده برده است ما دل زور زدم دست شکندم کاروچی گریختم رفتم کاروچی دختر قفو معروف عروس وجودم مون ما گریختم رفتم بابا دیوای بود تو نایسته بود خیلی مرا فلیپ کرد ما فلیپ کردم بابا دیوای همون دختر نایسته نه دیگه گپ نزدیم اگر همون دختر اگر هزی تماشا کرده است باشه که بود پریم مادیس نه خب ما را بگیرم پارتویان در پیش میزه خودش بگریزه برا وای مرا فلیپ کرد ما اومدم پیش دیگه دختر فریب کرد است بعد من فریبش کردم گریختم رفتم کاروچی عقفم معروف نگاه نکردم دیگه گریختم رفتم بهترین سوال دیگه برای دخترکو اولش که زن دارم یکی بعد ما دوشیق نشین قدیم پراگلوکا نرین که من میگیرم با زن داره زن داره تا ما با کلا میگیرم چیزه زن داره کی جاست بازی میکنی با آخو 2018 بود من نداشتم اون وقت زن سوال نوبتی عروس بازی حضورت از زنت میدونم من نمیکنم موزه تو کار میکنی مرا خونه نمیمونن دیگه باشه значит عروس بازی نمیکنی уже نمیکنی خب سوالی نامتی یعنی آخران سوالی بخش دوم همیه که تو ماده یگان سوال بده اگر یگان سوال ماده داشته باشی یگان سوال بدم любой вопрос نشد میگه вообще хорошо برای интереснейший да بیام я سوال بدم سوال چی طرف وادار کرد که برندگی کنی خب سوال خوب همه چیز همه کار ما در خودم معقوله просто برای معقول بودن برای کی هیچ نما در معقوله نه
این چیز مقصد زندگی میکنی زندگی تام پیش میره و برای این چیز هم هست اینا بسیارتر خیلی که تو گفتی که من در رپ مخوله من برای خودم میکنم این چیزا من در مخم مخوله من میخوام همین کارا کردم برای احمد خب سوالای بخش دوم به آخر رسید میگذاریم به سوالای سوم یعنی که به بخش سوم برنامه این سوالای پلاکیه یعنی سومکیه هر یک جوابی که دام میگوی اگر که جواب درست باشه 20 تومانی برد میکنی хорошо قبول فهمید خب میگذاریم بعد سوال یکم خب کدام سال ایتالیا چمپیونی جهان شده بود اوید به فوتبال این جوابش واریانت دارن جواب A 2004 B 2006 S 2010 D 2014 ما بازی را داشت تماشا کردیم کاروچی بازی 1-1 میشود پنالتی قطعی 5-3 ایتالیا میبره سال 2006 خب جوابی درست سال 2006 بسیار حساب کردنگی چانس میشود تمام سوال دوم کدام سال پایتخت تاجیکستان را دوشنبه نام کردند واریانتش هست 1954 1961 1950 و 1965 این چیز خوندگی مکتبای اونا در 1000 بار به تاریخ خوندگی ستالین آباد بود بعد کاروچی یا بار دیگه واریانت ها بگو واریانت A 1954 سال واریانت B 1961 واریانت S 1950 واریانت D باشد 1965 کاروچی بعد استالین آباد بوده значит استالین آباد کدام سال значит میدونی 1961 سال خب جوابی درسته 1961 سال حسابش کردنگی 40 سال سوال نوبتی عین حال اهالی روسیه چند قدر است یعنی مقدار اهالیش بله واریانتش بگو که میدونی نمیدونم واریانتش واریانت A خب نداره واریانت A 133 میلیون واریانت B 144 میلیون واریانت S 147 میلیون واریانت D باشد 145 میلیون دو واریانت انتخاب کنم نمیشه 10 سال گرفت نمیشه یا 145 میلیون یا 144 میلیون نه هر چی انتخاب کنم در کدوم ты میخوای گفتم приблизительно چی باک میگوی приблизительно а нет نیست یادی масштабش آخر جا آدم زنده شده و مرده است یا 145 میلیون یا 144 میلیون هر چی چکر جواب اگر انتخابت انیق باشه اگر جوابی درست ما نگاه میکنم اگر درست باشه دو واریانت 10 تومان میشه دو واریانت میگوید نه بیام یه واریانت میگیرم ندرست خیلی توره کاروچی امی یا 144 145 من 145 انتخاب میکنم جواب ندرسته 144 میلیون 144 از گفتم تا که هر شب بیراد که 10 تومان بود کردی خب سوال نوبتی 40 تومان قرض دارم میرزا ترسونزاده 1 صدرالدین عینی 5 اسماعیل سامانی 100 ابو عبدالله رودکی 500 ما در برای چی گپ زدم در برای پول این چیزی نیست که هیچ ندونه خب سوالی نوبتی یکمین بار ماشین فراری را کدام دولت برآورده است واریانتش بگم یکی خب واریانت A اسپانیا واریانت B امریکا واریانت S خیتای و واریانت D باشد ایتالیا فراری اصلا производствои اول ایتالیا بوده ایتالیا بوده نه هوزی دیگه دولت هم میبروشه تاش خیتوی میبروشه نه اول ما فکر میکنم برای که تاش همون کینویی که پیش دوری قدیمی یایکو همون کینو دا ایتالیانسکی کینو دا ماشینای فراریای خیلی знакошон هم بودگی знакошон هم بودگی ما فکر میکنم که ایتالیا جواب یعنی ایتالیا خب جواب درست است ایتالیا میباشد چانس میشید ایتالیا کاروچی چانس میشید 80 میشید 80 میشید کاروچی گوش کنید سوما نبرو گوش کنید سوما مقصد بره بر اومده یگم
ниёзманда бути айну мима хайр. Хайрш кунем. Мониш. Хоб. Ташаккури зиёд. Бо ин барномаи мо ба анҷом мерасад. Як бор дига шуморо хушомадед мегӯям. Ай саволаи мо хафа нестед? Не, нормально, 100%. Так да шумо да бурбориё хоҳонем. Да ҷодаи ҳунар. Ама вақт пешравӣ ждат мекунем клипҳои нава, концерти солнира обязательно. Ман мерам концерта да. Хоб ташаккури зиёд. Хоб раҳмати калон ай ҳаматон бародарам, миннатдорам. Канали Дарвеш Лайфа дастгирӣ кунем бародаро. Иҷа хеле фаҳмидем барномаи спас бисёр мешава баранда шумо. Бисёр мешава. Барномаи ятоха ин барнома бад намешава. Барномаи разнобраз мешава. Чанд намуд яъне. Ва раҳмат миннатдорам ки даъват кардем дар барнома. Ай ҳаматон миннатдорам бачако. Зиндаву саломат бошем. Дар амони худо. Дӯстони азиз, дар канали мо обуна шавед. Канали мо Дарвеш Лайф ном дорад. Хайр то барномаҳои оянда.